हम ही चलती अमरूद पाड़ने। मेरा दोस्त आइए घर, हम और मेरा दोस्त चले अमरूद पाड़ने एक दूसरे का घर में। मेरा दोस्त मेरे को बुलाती है, ओके चलिए अमरूद खाने। अमरूद या पानी निशीश पानियो नहीं है ए भाई रे अम्मू একটা पानी दाओ तो। पन्नी चाहिए, पन्नी, थैला 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 नहीं लिया है अमरूद लाने के लिए। अभी फिर से आई थैला लेने के लिए। थैला लेके फिर से चली अमरूद लाने के लिए। अभी आई है, देखिए अमरूद। এই যে তিন লেডি ডিসকাস চলতেছে কিছু। লেডিসরা এক জায়গা হইলে কিছু না কিছু তো ডিসকাস চলতেই থাকে। যাওয়ার সময় নিয়ে যাবে। আর এই যেমন গাছের জল দেয় না, ওই লেডিকে আমার মেক্সি 2 গুলান সেলাই করে দে একটু। গাছে আম ইয়ার আম আম পাড়তে তো আইসি, বাস তো দেখি না। আমি তো সেই এই অনিতারে জিজ্ঞেস করলেই হয়তো বাসটা কোথায়। একটা পড়ছে দেখলাম তো। বাস নিচে ফেলাই থেকে তো বালি থাকবে না, বৃষ্টি বৃষ্টি কাদা মাদায় পড়ছে একটা দুধের পুটি একটা পড়ছে। ও বাবা গো, প্রত্যেকের বড়টা যাওয়াই লাগবে ওই জায়গায় ঠাঙ্গাইয়া। আম খাওয়া আম খাওয়া আম খাওয়া আম মিলা আম। কটা 3টা পড়ছে ওটা